Assalamu alaikum, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Barakallahu fik la Ouma. Vraiment, Obeniche, Obeni Bradji, parce que le fait que Benka vidéo la j'ai avec Kata fan bedien kono alhamdulillah mo chama be ka chai donc mo munu be réseaux sociaux kan ka vidéo la j'ai be do ko ye ala ka shini kana doma ala ka fanga sidina ni kono ala ka champanke donc benakma ni danga de fait c'est la mère Djougou Blackroni Blackro Idriss Martinez Kanipo musique dona donc là ibe donc dina ne kono kunu ima donc ka donc musique ka après ibe comment c'est la meaka mo content na figi karamko content ka na figi ah la mo kala ne balia wallahi bilay ta ka mo kala na oninga yani ki dawa. Moi je vais te dire un truc Idriss Kanapo mais fin comment kene frier quoi. Mbani ala fait ala ki kanalibi parce qu'il était slamé preuve mouye Mariam namadana abese katala jenka pajika Idriss Martinez Kanapola Nazaro kan nafigi dendo dedo Mouna abe chapeau de Père Noël do ou be Noël mi fête Francis Ali Nazaro fait Vatican nous là a chapeau ba kongolo la abese ka photo e baflik batromaka murka ani wali muso de benyon ka tege kono hein. Et puis non seulement tatouage, tatouage, donc moi mi be dessin qui a fait rigolo là, des dessins baïre faire rigolo là, car tatoué ni ancré à faire rigolo là, et bi kafri ibi ni dawara c'est la mea là, surantege c'est la mea djougou folo. Bon donc ben na ka vidéo dobla kenaka, avec moi mi foyer c'est la mea be choqué, oba la mea. Parce qu'aller de yere da de bas force, la mea est recherchée. Toi qui es journaliste, ma là qui t'es journaliste miadon. Ne balake télévision sola. Wallahi bilay talay. Abese ka Mali artiste nous ninga. Amadou ni maram ni ato nous be. Ne tombe balake télévision sola. Fonk ne yere ka émission tombe mbolo. OK? Donc une tombe journaliste qui est aux télévision sola, Francia, ouais dans le 93. À tomber télévision sola, à tomber ali internet ka ali bi amro be brala et bini dawra qui est que journaliste or qui te fouet do journaliste tia là ils n'ont confié Marion mbek ma kene foye Idriss Martinez Kalampola abe baraka Vatican ou ka musée d'Okono abe baraka Nazaro Bolo ou ka Nazara musée d'Okono allez yera aklif lile do abe Rome Nazara Papou Kadougula. Et puis, ni dawara, c'est la main là. Ok. Attends, en bas, kakma la main. Et puis, m'ba t'offrir. Parce que là, akma est moro aki. Au Benissou. Au Balmake Idriss Martinez Konimbolo. Kalase Oma Tougoni Chouina. Au Renyebala, les réseaux sociaux sans fait là, à Nyagalen Tougoni. Sujet fouetté un bi. Ni mouta okumate. Doko est-ce que Mouta Slamea tabolo de doa? Doko Slamea tabolo de. Chamanga ningali jume. Ko est-ce que Mouta abe kurane kono? Adisa ko akola togoti. Obalmake Idriss Martinez Konimpo. Kuma ben dona etogumina. Polémique mana wuli jamana kono. Nous sama mana doko la amba nyenyini ka kuna foni sege ka soroka na a gede di awma mais fitini don de la teme ni le komali o mako ay kala abe kunye kono ka fo ko okol kalandro ni kodu na fora ay kala o koro ay ko nyenyini ako ko nyedo Kalanti okol kalandourin ay journaux kalan ay Qur'anais kalan ay Bible kalan
ɲininkali ye est-ce que muta a bɛ silamɛya taabolo la wa a jaabi ye ko awɔ a bɛ silamɛya taabolo la n bɛna mun fɔ aw ɲɛna su in na a tɛ se ka lawuli o karamɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ hali Makan ko mun bɛna se ka ne ka nin kuma in wuli sabula ne tɛna ale discussion na ne ni olu ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kɔnɔ kuma hadisa kɔnɔ kuma su in na an bɛna an da mɔgɔw de la Mutaha a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa awɔ ayi a bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ nkalontigɛla ɲininkali min bɛ tugu o la a bɛ verset jumɛn de kɔnɔ o ye verset 24 ye a bɛ surati jumɛn de kɔnɔ a bɛ surat les femmes surat 4 a b'o de kɔnɔ verset 24 a été très clair Mutaha a bɛ kuma o de kan nka komi kuranɛ kɔnɔ kuma i tɛ se ka verset kelen dɔrɔn sama ka bɔ a kɔnɔ mun b'i arranger k'i b'o fɔ donc an b'a daminɛ verset min b'ale sanfɛ o ni verset min b'a duguma ni Ala ka jɛ ye o de la an bɛna se sisan muta ma en concluant mariage o bɛ fɛ ka mun de yira sisan mariage o bamanankan aw yɛrɛ b'o dɔn ko aw ka mariage tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ non en débauché o kɔrɔ aw kana kɛ i n'a fɔ an bɛ k'a kɛ cogo min bi ka taa sunguru tigɛ ko nin ye sunguru ye aw bɛ taa aw da ka sɔrɔ aw ma mariage tɛmɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko Ala ma sɔn o ma wa Ala tɛ o fɛ puis de même que vous jouissez d'elle donnez-leur leur part comme une chose due ko ni n'u dara n'aw tilala aw ka cɛnimusoya la et que i ka lawaji nana i k'u ka sara d'u ma i n'a fɔ a kan ka di cogo min na est-ce que aw y'a faamu i b'u ka sara d'u ma i n'a fɔ a kan ka d'u ma cogo min parce que muta la i bɛ sara de di a tigi ma o de la mɔgɔ caman ko sungurubaya légaliselen don ni discussion yɛrɛ nana don mutaha ko in na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar car Allah est certes omniscient et sage ko jurumu foyi t'i kan ni aw jɛna n'a ye ka mariage conclu aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ accord i k'a tigi ka sara d'a ma donc ko jurumu foyi t'i kan sabula Allah il est omniscient et puis il est sage ko maa min don a ba sigilen don donc hakɛ t'i la o bɛ mun de yira sisan verset 24 in na ko mɔgɔ n'i bɛ fɛ sisan k'i da ni muso ye i kana sɔn a ka kɛ débauche kɔnɔla la ka wuli dɔrɔn ko aw ka di ɲɔgɔn ye k'aw da ni ɲɔgɔn ye n'aw bɛ fɛ k'aw da ni ɲɔgɔn ye aw bɛ wuli ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sara dɔ la n'i ka lawaji nana i kan ka sara mun di muso ma pour que a kana kɛ jurumu ye donc mutaha a bɛ kuranɛ kɔnɔ surati 4 les femmes verset 24 a b'o o kɔnɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sisan ni kuranɛ kɔnɔ a sɔrɔla ko muta bɛ yen o dun ye Ala ka kumakan de ye ɲininkali min bɛ kɛ sisan est-ce que a bɛ hadisaw kɔnɔ wa o fana réponse o ye awɔ ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min a bɛ hadisa fana kɔnɔ ten a bɛ Bukari kɔnɔ cogo min na a bɛ Muslim fana kɔnɔ ten mais est-ce que kuranɛ y'a interdit kɔfɛ wa o réponse o ye ayi i bɛ kuranɛ ta a bisimilayi fa wala dali ni amina i tɛ a ye yɔrɔ si ko an kuntigi ou bien Allah
k'u ye muta interdit nga muta interdit la yɔrɔ jumɛn o kɛra a disaw kɔnɔla la o fɛnɛ sɔrɔla cogo di an bɛna da mɔgɔw fɛnɛ la kuranɛ o ye ala ka kumakan ye a disaw o ye mɔgɔw ka sɛbɛnta ye ni sɔsɔli a donna kuranɛ ani a disaw ni ɲɔgɔn cɛ a disa ale de b'i majigin kuranɛ o de bɛ sankɔrɔta. C'est Idriss Kanipo, Martinez. Maintenant an bɛna a disa Sahib Boukari la donc il y a les hadiths authentiques n'a bɛ fɔ mun ma ko Sahib Boukari ani Sahib Muslim donc maintenant an b'a daminɛ ni Sahib Boukari ye ni n tɛ k'a prononcer ka ɲɛ je suis pas arabe. Bon, ayeni men ben a diabi ça. Maintenant, be fait yani ka vidéo wore la tema aka don mutaye mouye soit ka nous fait ou munu ya glan. Chien nous fait me fait ka diabi. Eko alako vous devez payer les femmes quand vous devez conclure comment dire t'as dit qu'il fallait conclure quelque chose. Mais attends, mais c'est normal. Ni tchaye moso furu. Il faut que vous concluez la dot à la bekakma doti deka. Mama fo aka korane hayani kono aka ke mutaye muta ma sebao. Donc Idriss Kanipo ta menteur. Me fait quoi qu'il a dit Idriss Kanipo ye shaulala bayaya shetana idara kamroye. Ousmane Madani shetane bayaya idara kamroye. Muna aka mrodo parce qu'à Madeli kula dit. À Madeli à part le fils Iba genre, mais sinon Amadeli Kamara Ousmane Madani Aïdara là, Amadeli Kamara Shaoulala là. Nebi Ninga, toi qui es présentateur TV Idriss Martinez Chetane Konipo là. Nebi Ninga, mona ma vidéo donc Shaoulala et Mouke Wali Mosso la Kata Galontigia, Aye Mosso Aklishwa, Kafo et Kabafrou. Maintenant, fruit de Benan, Mosso ko Shaoulala Makabe fait Kaframa. Ama fo frou fitini, ako frou. Muna ama tien fo deniniye. Donc ne fana be fait kininga Idriss Kanipo, Chetanem Kanipo la de la famille Aïda. Muna imi woloba, imi fani ninga nama muta keni woloba ye. Hein? Ni ya ibe kakuma nika abasre iba muso fana be muta ke chenu nini roncheu. Ou soit i muso folo mi boshira ila chewrefe. Ou ye muta de kala ka boshiala, ka boshila. Ika fugaria de yirala au srafe. Maintenant, si ça musoflana mi bibolo romye Vatican Nazaro kadugula. Muna iti musoflana mi bibolo ya si ça. Muna ita di mutama. Che dokata Vatican kunyorokele. Ibe nana ne reba ka biesara. Abe na Franci ne reba filiba di che doma. Aka klongala aka jibon musokonoka waris radio. Ne rebi muso biesara. Fok aka hotel saraka mutake. Nanama am imosofa embêtable la fo malila che wolon wula de beta muta kenika muso ku diana e ka tandam duma e ma muso ke sungruba de ima balaka bonya ima ala bonya ima kira bonya imi do muso ni bale muso bonya ali abe ali muka shion nube ali muko ali yere ha ali yere sedina ali yere ya muta haramuya ate bugari la ate muslim la. Allez, Yereko, Idriss Kanipo ko, uka korane, nya fi foye de, korane wole mi dobu bulo mite slameta, uba interprete kake kore, amadja ou yereta ma bon malikono, fo karamoko do ya nyefo, ubeka anka korane deta kake choya wereye en bolo, et puis comme Idriss Kanipo Martinez ton amené de réseaux sociaux ka, où y a profité, où you profité à Saint-Fait, qu'elle déroulé chez ta nesra fait, comme elle était célie, abe donc les dames, abe donc benyana beyaye, ani wali muso de benyoronka, aba yere tatoué ko chez ta ne, or que ala kiraye tatouage, qu'a dessin que yere fari sogola, kirayo haramu. Et bini dawara c'est la méala, or qui m'a, niveau première année sera c'est la méala, tiens, petit, va à l'école, espèce de black crony, va. Son ébi kama carré. Ayeni la audio la me, si c'est un bordeli à la kama. Ayeni audio la me. Aben nadon, ube mouke, wali muso la, swaka dugula, anuka mutaye. Ube feka malian don muso nunu, anan bali mo muso, nan balaka nunu bebla généala. Mais ni ala sona ma wale bila ambu be kama carré. Surtout Idriss Chetane la. Tata korobo malila, wale ambi kama carré. Dangato, black crony. Ayeni la me.
Après, je me sens toujours coupable. Nimisa bula. Quand c'est fini et que je quitte leur maison, j'ai les larmes aux yeux et je demande à Dieu, combien de temps devrais-je encore faire ça? Avec combien d'hommes devrais-je coucher? Jusqu'à quand devrais-je vivre ainsi? Jusqu'à la vieillesse? Ako u y'a dɔn nin ko la a se ko yɛrɛ t'a la a b'a yɛrɛ a bɛ ka ala de deli a bɛ se ka bɔ nin cogoya la cogoya jumɛn na a bɛ ka ala de deli a bɛ bɔ nin cogoya la fo kɔrɔya la wa a b'a daminɛ u y'a bila non u bɛ ka muso kɛ sunguruba ye a y'a tɔ lamɛn sa maliyɛnw. Que pouvons-nous faire? Nous sommes profondément enfoncés dans la merde. Nous sommes au fond d'une mare de lisier et personne ne nous aide à remonter. Que pouvons-nous dire à nos enfants? Que va-t-il leur arriver? Qui répondra à leurs questions? En vivant ainsi, quel genre d'avenir puis-je offrir à mes enfants? Même les plus importants chefs de police religieux sont impliqués. Quand ils arrêtent de jeunes fugueuses, ils les baisent avant de les amener au poste. J'ai moi-même baisé avec le chef de la police religieuse. Il m'a prise 2 fois et il m'a donné $20. U ka polisi kuntigi u ka siya tɔn na a ye musoko k'a la siɲɛ 2 ka €20 d'a ma 20 €. Ka musoko k'a la ka 20 € di u b'a fɔ u bɛ nin wele muta ka anw balaka n'anw muso bila jɛnɛya la k'anw bila sungurubaya la u cɛ ni ɲɔgɔn cɛ dangaden aw bɛ kɛ ɲagamuden ye n'a saga ka kɛ walayi bilayi talayi walayi ala k'aw kɛ ɲagabonden ye n'a b'a tableau kan. Il m'a brutalement baisé à 2 reprises avant de me remettre 2 billets de $10. C'était horrible. J'ai été... Ayame, ako cɛ musoko kala iko baran ka musoko kɛ a la iko baran ka tila ka $10 billet de $10 fila d'a ma e dangaden Idriss Kanipo i b'i ni da don anw yɛrɛ muso ka furu koko la e yɛrɛ ma se k'i ka muso fɔlɔ mara a bosiri la filanan sisan i bɛ jaja Idriss Kanipo il fa ye muta kɛ ni bamuso de ye sisan an y'o de faamu c'est pour ça il veut faire qu'il venger Malien la mais a tɛ kɛ ni ala sɔnna ma dangatɔ. Avec lui durant 2 heures, mais il a commencé par me lire le Coran. Un jour, alors que je filme Habib, il rencontre une jeune fille. Il m'a confié qu'il a déjà eu une SIG, une épouse supplémentaire qu'un homme peut marier contre un montant d'argent. Cette pratique est tout à fait légale dans le chiisme islamique. Un mariage SIG est une union temporaire dont la durée varie de 10 minutes à 99 ans. L'union SIG d'Habib et Leïla n'aura duré que 2 semaines. Elle est partie pour une autre ville dès qu'elle a eu son argent. Oui, Allah. Mère de Miran. Puis-je entrer? Puis-je? Bonjour. J'aimerais te parler. À propos de quoi? J'aimerais te proposer une union SIG. Et ta femme? Toi et moi ne serons pas vraiment mariés. De toute façon, ma femme se fiche de ce que je fais. Elle sait que j'ai eu des SIG. Elle ne se mêle pas de ma vie. Elle sait que j'ai eu 2 SIG. Une il y a 3 ou 4 ans et une autre cette année. Et ça ne la dérange pas du tout. Alors ton union avec Leïla est terminée? Oui, depuis un bout de temps déjà. Combien aurais-je par mois? Combien de temps serons-nous mariés? Accepterais-tu pour une journée? Non. 2 jours? 1 mois? Qu'est-ce que tu veux au juste? On ne peut pas se marier juste pour une journée. Ah, bien sûr. On peut même se marier pour 1 heure ou 2. Combien de temps veux-tu? Commençons par 6 mois, si tu payes bien. Ce n'est pas un problème, je vais payer. Le seul obstacle, c'est ton problème à toi.
Je n'ai aucun problème. Si tu parles de ça, je peux arrêter en 3 jours. Donne-moi 3 jours. Je te donne 1 mois. Pendant ce temps-là, je vais subvenir à tes besoins. Tu auras tout ce que tu veux. Je me débrouillerai pour que tu ne manques de rien. Quand tu auras recouvré la santé, nous irons ensemble voir le Mollah et nous contracterons un mariage sikh pour 6 mois, puisque c'est ce que tu veux. Est-ce que ça te convient? Es-tu d'accord? Si tu es d'accord, ça va pour moi. Ça va? Feras-tu vraiment mon bonheur? Oui, je ferai ton bonheur. Serrons-nous la main. Je ne veux pas que les voisins soient au courant. Ils parlent dans mon dos. Ayame, moso yere ko alaba na ka te fait aka voisinage ka boa kalama parce que ben akma koka parce que ou yere dama badon hein muta sigi ou ba wole sigi ou ka dugula mais sigi moso mais atoye muta moso de quoi muta ye mouye plaisir qui diabo moso la ka sunguru ba tege mais et ala Marsa Rahman non na yin mo sugu to wallahi ou ben alaba kan ka dina tien a ben yala che mais en tout parce qu'Idriss Kanipo kafri chetane jena kela e fana jena kela de oya keto ate fo mo ma jena kela mais mo mi ba fo ibeta muta ke ka muso sunguru tege ni islamia to ka galon tege ala ka korane ka galon tege disauka que Seydina Aliyo Haramouya, allez maquer à Donsi maquer, homme content, ceux qui sont sortis presque 1500 années après, vous allez réinventer les hadiths et le Coran. Mais vous êtes mal placés en totoué. Donc Idriss Kanipo, allez kika réseaux sociaux blancs, parce qu'en titoué, en bi kamakari fouika sayadon, espèce de danga deva, pourriture que tu es, imbécile. Non, ça m'a fait mal quand j'ai écouté l'audio à Dira Karamoko Bella. Parce que Bissigi, il y a des qui occupé politique là, il est mis politique nye donna na figaye, il bi ni dawala salamea là, que aba danima delika mro la wajus la mea la ima delika mro, kuma nyona ma fo mro yoka sala, ali kam fo mro ma ayeta seli juma dodo, ima delika fo, et dangato hypocrite, moshiki mro, chetane alala, ambi kamakari dangade. Ayeni la main. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما لو تلافوك ولمالون كبرك لواتي بلاجني ككسي نما تشماني نلافك كيكيلا صلى الله عليه وسلم أنك صحاباو أنك الدموياو أني مو تكونا أنو كان سراكو فغتغسي كيما ولي لوما ألبي كانني أو بلاجني فرا وبركو كان ألاوكي آمين وكوفي أمنا فيديو نك إن شاء الله نيارك جاين vidéo ni abe fendo le éclairci la moyen sabula n'lomba do ka vidéo de chima kunu souffert vidéo to ça m'a choqué Idriss Kanipo ka vidéo mo do le ka vidéo que atigila mo be chroniqueur le o atigila mo be activiste un vidéoman un emo vidéoman do le en islam ya kalanka jan yina fo jege jarani baji ayame ale fana kumala silamaya ko la a kumala jumani kan ko mutaa jumani o le be mariage temporel ye ka furu kɛ ka waati sigala i bɛ se ka diiru di muso ma an bɛ la ni ɲɔgɔn ye an bɛ furu kɛ bi sini mi furu sa vraiment a kumala o kan a yɛrɛ ko a ka video la ko ale ka kuma min fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka wuli parce que tɔgɔ mandine nga vidéo la très souvent ko aka jamana la ko mo shi tsika o kuma kan wuli ko hali attendez, je sais pas mon affaire là. Attendez, peut-être c'est mon oreillette. Ah, yaketo. Ani kuma chaman quoi. Amena na kana au fento le décortiquer ni ala utala ka son avec des preuves sincères palpables ni ala utala sona. Inshallah. Anya lon mutafuruni mariage temporel n'a pas fama ko damu furu ou be daman furu quoi anya lon slamaya kono atun dahani be
ame kuma na me kanyale atun dahani bes la maya kono premier la yina fo dromit dahani bes la maya kono premier la chugumna donc Corona aya kono aye dalu do boye ko o dalu bayira ko muta ko ça existe dans le Coran atila mo fana kayira fana ko ka dalu do bo hadisa kono ko olu bayira ko muta akain ko ala ma muta haram ya fiu ala fana ala kala fana muta haram ya ko jone ka muta haram ya ko kala Omar ibn Khattab ko le ka muta haram ya aba fala ko ni mo ki ban ala ka kuma kama ko le bambagati we wole yani moye momi kafri ala quoi voilà donc avec Omar Bunkata avec kuma wanyani fola ma woroto ka kuma mi ni mo man ka fo sahaba ma quoi en bref ame jumane fo aka dalu ke ni Quran aya mi suratul nisa je pense verset 24 aka dalu ke we ala ko romna famastamta'tu bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna ko na ye daamta musola ko aye o saradi oma ama fambari ma kene fononi ama aya ni famu ambe misala do fayene zana fani dom wokana o te mo ke tayre momi labori o te mo ke mécanicien afo nga momi labori nga mena momi labori la ko meke mécanicien jamais o tsiki ke mécanicien Video Kevna, au Tiga Moke Kramoy. Kramoya, il faut apprendre. Kramo be s'entend que s'entend ça va que bac là. Après, au bêta université attaqué 4 ans. Après, au master attaqué. Le docteur va attaquer. Ah, donc, au long au bêta à sortir de. Fibe Willy Katanya Nini. Ah, avec au il sait à quel Kramoy, Halire Missi, Wajuli Kenekan. Ou comment vous voulez vraiment. Ni jana kuma olewe woliye quoi ama fo karamo video mani nye ama Corona aya ni famu Corona aya ni fendo be lonna abe fo mako an-nasikh wal mansukh ni Corona aya ni baratikala comme au Corona aya ka chia chugum na baratika wala ni effacer la amana na dalui lonna vraiment benkeli ma do ko aya ni digila furu yere la muta furu tere furu yere ko ka masro ala be fendo fo wati do la ka fo ko ni ay daum tara musula ayo ya wardi c'est comme ala ka fo Corona kono alo mo minu limenani ni ay talasteri ko ay seligita kuma la ni tena ay talasteri o ni le banastella ibe selita o tsiga kew idha aradtumul qiyama ila as-salah ya ayyuhalladhina amanu أو مغمنو لمننا إذا قمتم إلى الصلاة نايول لك تسريرو فاكسلوا وجوهكم قايب سرجيتا كورنا آية قرابي وليو مي اسكي نيول لك تسري كيبي سرجيتا واتي لوا نو كما لغيني بي نيبي فكا ولي كتسري كيبي سرجيتا مون كافوكو آية نيرم ماجي موتا على كوني آية جيلا فرو ريال للا olu continue ko ala be fendo employé wati dola comme passé mais abe en vent d'état voilà abe futur ta aba en vente do fana ko la ko aya ni la jigila muta ayre le ko son yere comme mujahid ko ko chumna mujahid bin jabr ko ko chumna anya ke aya ni jigila muta alila mais lakin aya ni effacer la ambe olon chogodi amena ni dalu flaye mi bayira ko aya ni effacer la sana amena don hadisa ta kotila ألو تنقفوا مؤمن منغتنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مؤمنون بو نيافيرو لا تنغا أكلا تشاليوا أكلا مسوليوا مو بو نيافيرو لا تنغا فو أفورو تشما أوتو نيافيرو لا تنغا أفورو تشاليما ني تشالي أتا نيافيرو لا تنغا أفورو مسوما ني مسولي أتا نيافيرو لا تنغا فو أفورو تشال درمبي Quelle épée? Oh ouais, à boloka jom minu mara. Comme prime là, ni kele tunkela, ni jom na, avec itai, ibilana, ibiko bekenai. Ouais, tombé. Donc, famani tara wara azalika. Ni ka dogbere mna, ka dogbere nyini mini ifurumso te kilin ka janya ke ka iminya fer la tanga. Mogwere la, iki nya fer la tanga.
مغبرلا مني فرمسو تكلين وما مني كان جون تكلين فإنهم غير ملو ومن تغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نيلك اوكي كويلي كلا دان ساغو باغاي اكي داناتيمي ادونا يورولا ايمان كادو يرومنا ni aya bayira ko muta'amman muna nafola illa ala azwajihim fo ifurmuso islamaya kono abe fo furmuso ma chogoli ko furmuso ni furu condition dafala abe fo ko furmuso ni furu condition dafala abe fo ko furmuso ni sala anye furmuso bi keta abe lada sigi mais muta'amuso ni sala nye atiya lada sigi a se ki keta cogo shila jenna donc o b'a yira ko muso ɲɛnama tɛ muta furu muso ye et puis hadisa dɔ fana b'a yira na fana ko muta tɛ furu ye parce que a vidéoman a b'a yira la i bɛ se ka wari di muso ma c'est comme kotigi tɛ muso la i bɛ ko gérer i ni muso cɛ muta la i bɛ se ka 5000 francs CFA 20000 francs CFA 10000 francs CFA di muso ma i kelen a kelen a bɛ muta ko gérer a ni ɲɔgɔn cɛ contrat la ama fɔ ko o tɛ bɛn sabula ala kɛra ka fɔ an ɲɛna hadisa dɔ kɔnɔ Tirmizi ka hadisa min lakali ni Albani k'a sabati kira ko sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'a nakahat min bighayri idhni waliyiha fanikahuha batil muso ni k'i yɛrɛ don furu la ni a ma kɛ i ya kotigi diɲɛ ye kotigi muso man ka yɛrɛ don furu la fo kotigi le bɛ kɛ muso la cɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ arekana kotigi ye problème tɛ o la mais muso le tɛ se ka furu cogo si la jɛnni na fo kotigi le bɛ sɔrɔ a la kotigi bɛ kɛ a ɲɛfɛ ka kow kɛ muso yɛrɛ man ka yɛrɛ don furu la ko ni muso ka yɛrɛ don furu la ni a ma kɛ ka kotigi ye ko o furu tɔgɔ o ye bataraya furu le ye o furu tɔgɔ o ye bataraya furu le ye o furu tɔgɔ o ye bataraya furu le ye cɛla ka nin fɔ fo siɲɛ 3 sallallahu alaihi wasallam donc o b'a yira ja ni k'i den kɛrɛfɛ ka wari di muso ma ko an bɛna muta furu kɛ i kelen ni kelen ja batara furu le sabula muso y'a ko tigi ta kalama o ma bɔ seera ko kalama furu tɔgɔ ye batara furu le o ka yira an na déjà hadisa nin ka yira an na ko muta furu ye batara furu le sabula mɔgɔ tɛ yen ka muso y'a ko gérer muso y'a ko tigi tɛ yen kɔrɔnaya nin fana ka yira an na fana ko muta furu man ɲi hadisa dɔ fana b'a yira na fana ko muta furu haramuyala a tun tɛ hali ni silamɛya kɔnɔ dɛ fo ka ne faamu kɔrɔnaya mun ko kɔrɔnaya nin bɛ muta furu le yira a tun tɛ hali ni silamɛya kɔnɔ lakin dalu jumɛn de bɛ fɛn nin bɛɛ kɔ kari k'a fɔ ko muta yɛrɛ haramuyala le pewu o ye hadisa le ye vidéo man ti a vidéo ka yira ko hadisa ye mɔgɔ kumakan de ye ko ni hadisa ni kɔrɔna ka ɲɔgɔn contredit ko ka hadisa bila ka kɔrɔna ta a m'a fɔ an balima cɛ ɲɛna a ye taa kalan kɛ fɔlɔ ni a niveau ma se o kuma sugu ma an bɛna a bɛɛ décortiquer k'a d'a ma a bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la cɛla sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa min ni a sabatini cɛla ko sallallahu alaihi wasallam ko inni kuntu kad azintu lakum في الاستمتاع من النساء فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. Cet hadith il est authentique. Kira sallallahu alayhi wa sallam kon net jana awnye ka damu furu ka muta'afuru ke ayne halalai mais ko désormais avec hadisa ni fala lumna makan dala kala samna kila ka l'immigration kata Madina o sangi segina sallallahu alayhi wa sallam a kofe koro san saba kila fatula c'est comme hadisa nous la dernière position ka Qur'an aya ni hadisa don nous kiti la wuli hadisa minu ba ida ko muta'atun bay mais hadisa laban ni nana kana ida ko muta'afur interdit la kila ko aletu ka muta'afur la da islamo nye problème kun tala mais ko alaka haram ya islamo kan foka taga kiyama wulilon si alaka haram ya islamo bela jeni kan foka taga kiyama wulilon si nunu hadisa le nana kofe kana nyafe hadisa nunu mun ka laira ko muta'afur kan ni hadisa laban ni nana kana o bela jeni effacer ka o kiti la wuli ko atebe ko alaka haram ya
ka taa se fo kiyama wulilu na kila do fatula le ni kila fatula mo gore tsi kana fen do la da silamaya kono parce que kila te dila mo shimo ko albi afamel ko yimala ka di ama atigila mo ko video man ko ni ala makani hadisa makanga fonyon ko ma hadisa bla ama fo atima famu amen nani au verset prévu nani kaira ngo korna aya ani hadisa bebe kelen islamaya kitila islama itiga baraka ni korna kelen ni ma hadisa ta ya lo hadisa fana ye wahayuli ka bo ala few ala ko korna kono wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala ko kira te kuma la kun fe ni kay avec kuma la révélation ne be bola ala yoro wahi le be bola ala fe kana di kila ma ko be fo kila c'est comme corna ala ka ula di jibril ka di jibril ma ko be na di kila ma directement mais hadisa ala be o ke révélation ni kila kungulo la ko ba fo mo yine c'est comme révélation ni afla bela geni fo mo we woli fam hadisa corna a be révélation ni kana kila ma sallallahu alaihi wasallam ko kila te kuma la kun fe wayre ala kuma kan e korna kono surat an-najm wama yantiqu anil hawa kila te ani janata kuma fo hadisa kono in huwa hadisa kuma kan je illa wahyun yuha wahyule mi be bol ala fe kana fo kila ne kila ba a expliquer mo nye ame olon chugodi ala ko anye steli mi selbi ga chugodi o sebente korna yoro shikono kila le ka o décortiquer anye hadisa kono ko anye sundu do wati juma muni be suncien olu wala anya hadisa kono ko en jaga be bo somu juma la ani condition juma la olu be expliquer l'anye corona kono hadisa kono we prévu que mi ba ira ko corona ni hadisa te fola nyonko ala fana ko suratul nisa kono wa man yuti allah faqad ata allah ni mo mi ala kuma kana bato ni mo me kila kuma kan la bateau c'est comme yi ala kuma kan bateau o flale naran bi nyona ni ala kila kuma kan bateau man yuti ar-rasul faqad ata Allah ni kila kuma kan bateau ifana ka ala kuma kan bateau abebe kili sabula kila te fen bo akun fe dalu flana mi bayra ko yani fenge hadisa barabe kenai ani korna bebela abebe nyon wala ala ta'ala ko wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yahdharun wa la'allahum yatafakkarun kunni ka korna ne ka révélation na jigima kila korna mi bulun ni ala jigima kiba awala mo yen kila ka korna wala le jumani hadisa wala korna wala souvent ni yoromi ni antika famu kila ba do a détail la hadisa kono ka wala nye donc kila ka wala li qur'ana la wala be hadisa yo ni afola ko ayani ko ajigila muta'alila kila do fana ka wala ko ala tun ka ala daha abana fana ka interdit o tire wasawa ni be chanyina après maintenant Qur'an do fana ba ira fana ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ate kuma fo akum fe أناكو بارز بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أناكو كألاك مكان باتو كباركالا ككلاف نكاك مكان باتو كباركالا نكيلا كفوكو متعمين كو أحرام يلا فوك يمالو سني إذا كوك مكان باتو ani e kan nyamo mbay kuna en tant que no o may bla ala sosoko la kay o kuma kana bato mais aw adamadum kuna e fola nyonko question de la farudduhu ila Allah war rasul aye question to la ko sin kana korama ka jumane fola aye question to la ko sin kana hadisa ka jumane fola foka woli franfasia do mo kuna kwa wala hadisa o beba ira ko hadisa be korna wala wati do la ala fana ko fana wama atakum ar-rasul fakhuzuhu ni ala taala kela ka fami di ayma ka bo kitula kwa yumna sabula ate kuma kun fe kay bo umna donc minu hadisa wiye mu be yani fen wala
minnu ye hadisaw ye minnu bɛ fɛn kɛ wala quoi. Maintenant an bɛna kuma kun cɛ ni min ye vidéo man ti k'a fɔ ko Omar bin Khattab le ka muta interdit. An b'a yira la n ko a y'a kuma o c'est archi faux. Wallahi c'est faux. A ko kira ma muta interdit an ka ni pevu min fɔ nin ye ni bɛ Tirmizi kɔnɔ a bɛ se ka taa a filɛ ni ma fili hadis numéro 1406 kira k'a fɔ yɔrɔ min na ale tun jɛnna aw ɲɛ k'a ye muta kɛ mais ko ala ka haramuya ko da se kiyama wulu ma o ye hadis palpable preuve palpable min b'a yira ko kira yɛrɛ ka haramuya Umar ma haramuya dɛ kira le ka haramuya. Maintenant a bɛna dalilu kɛ fɛn jumɛn ye Amru bin Huwayrith ko o tun bɛ muta kɛla zukan Umar bin Khattab ka waati la Umar bin Khattab ka cɛw interdit k'a ka muta kɛ an b'a fɔ cɛ ɲinɛ Amru bin Huwayrith a ma hadisa tɔgɔ mɛn hadisa min b'a a yira la ko kira ka muta interdit o tɛ kabako ye o kira yɛrɛ denmuso Fatima ala k'ala diɲɛ ma kira ko yɔrɔ min na ko olu nabi ɲuman buruku nabi ɲumanw tɛ cɛ ta wari la u ka fɛn minnu to o bɛ kɛ saraka le ka di mɔgɔ ma sinon nabi ɲuman sara ka fɛn min to a ka bien mobilier ale ni immobilier a tɛ cɛ ta a bɛ di le saraka ye kira ka o fɔ sanni a bɛ fatu o mais kira denmuso yɛrɛ Fatima ali furumuso tun ma hadisaw mɛn o kira fatuni kɔfɛ ale nana ko a bɛna kira ka biɲɛw dɔw sɔrɔ mais Abubakar Sidik ka kuma nin fɔ an ɲɛnɛ kuma tɔgɔ barila a la sahabaw bɛɛ caman ka hadisa nin mɛn mais a denmuso ma mɛn Amr bin Huwayrith kelen min tun bɛ muta kɛ kira kɔfɛ ale ni sallallahu alaihi wasallam ale ni Abubakar Sidik ka waati la Umar bin Khattab le k'a lɔn ko cɛtɔw bɛ muta kɛla a ka interdit an b'a fɔ Amr bin Huwayrith tun t'a kalama ko kira sallallahu alaihi wasallam a ka muta interdit i n'a fɔ Fatima tun t'a kalama cogo min na ko kira k'a fɔ ko nabi ɲumanw man ka cɛ ta o min ye kira denmuso ye sallallahu alaihi wasallam an b'a yira fana cɛ la ko Umar ma muta interdit kira le ka interdit sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya waati la Umar bin Khattab ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔla la ko aw mɔgɔw ko ala n'a ka kira ala kira sallallahu alaihi wasallam a jɛna ye k'a ye muta kɛ siɲɛ 3 i ka dɔn muta silamɛya kɔnɔ a tun tɛ hani bɛ kaban kana haramuya kaban kana ala daha kaban kana a haramuya hatta ni Ali ibn Abi Talib ka hadisa filɛ Khaybara kɛlɛkɛlu muta tun haramuyani bɛ mais Khaybara kɛlɛkɛ o kɛla hijira sanji 7 kila ka l'immigration sanji 7 o kɛla kɛlɛ min kɛla o ye ko Khaybar ali ko muta haramuyana olu na ala dahala fana fatu makala makan dala kala samna ni ye kila ka l'immigration san segina ye muta ala dahala 3 jours seulement tele saba après kila ka interdiction finale ta sisen Umar bin Khattab ko muta ala dahala siɲɛ 3 après a haramuyala mɔgɔ ni ka muta kɛ Umar bin Khattab ka kumakan ni bɛ nin ye ko mɔgɔ n'i ye muta kɛ ko ni furula ko f'ale b'i faga fo i bɛna ni dalilu ye mɔgɔ 4 prévu i bɛna ni prévu 4 adamaden 4 ye o bɛ seriya ko kira sallallahu alaihi wasallam a t'u ka muta haramuya définitivement mais a bana kana ala daha fo o mɔgɔ 4 bɛ sɔrɔ min b'a yira ko kira ka muta la daha a haramuyani kɔfɛ ko sinon ni o ma kɛ ni ka muta kɛ ni furula ko a b'i faga ni ye Umar bin Khattab ka kumakan ye a ta kɛ ni hadisa nin bɛ Tirmizi kɔnɔ fana yani Ibn Majah Tirmizi mais Ibn Majah journaliste cɛ ka taa filɛ voilà a bɛ taa filɛ donc nin b'a yira la ko vidéo kɛ o tɛ mɔgɔ kɛ karamɔgɔ ye i bɛ taa apprendre fɛn dɔw bɛ yen n'i ma olu faamu i tɛ se ka kuma silamɛya yɛrɛ la i n'a fɔ nahawu sarfu usul fiqh وكذلك تفسير ani ulum Quran n'i ma ninnu fɛnw le lɔn k'a maîtriser hali kini dabila silamɛya kumakan na kuma tɛ vidéo man simple i kana an ka diinɛ tiɲɛ an bolo quoi wallahi voilà donc vidéo yɛrɛ jɛnyana n t'a fɛ vidéo bɛ jɛnya ni sera yan inchallah n bɛna dan yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Bon, dans ma famille, mona, il y a une vidéo que Idriss Martinez Kanipo Diaby mona, il y a Diaby parce qu'il y a ben amrochama blafli là parce que malien ka problème il c'est écouter kalanke. Uta nyanyini ka kalanke ka ikra ala kira ubeko sallallahu alayhi wa sallam ako ambeka hikra ambeka kala. Vous voyez? Donc nama kala ni mo content de Belaban ka galon teges la meaka Idriss Martinez Kanipo mo sugu. Aya foye, aya nka video chama de na mromunu ba donc page ka murka. Aya chama kala makase kan Diaby. Ale dangato muna makma shaula la ka muta koka. Mosoko ama jenaye muna amaseka wuli. Mais donc mi fuseni fakoli dumbia wuli la. Ka fo shaula la ma I kali sans plan ka ale de shaula la shaitan baya idara de wuli la kata fuseni fakoli dumbia Diaby. Mais il reste pas à Fousseni Fakoli Doumbia parce qu'il y a morceau boka fo Shaolala Eka Beflila. Ah Wulila Shaolala Wulila ka Diaby. Mais Mosoko ko ayad jena muna tekmaka ni fru sebedo muna imakmoka. Mosoko ya jena ka waridama muna ima Diaby ke ebe flanika fo la Shaolala et dangato fana comme Idriss Martinez Kanapola ubi demela. Franchement, les musulmans, nabe ala kola, walay bilay talay, aya boycotté. Moi, je vous dis, hein, parce que les gens comme ça, c'est des ennemis de l'islam. Walay bilay. Donc, tout ce que je voulais dire à la sunna, aux vrais musulmans, aux bons musulmans, c'est les gens qui Idriss Martinez Kanapola. Aya, abaya sorob, sans doute, hein, ala don de ba tchandon. Ma fa peut-être, à wolofa et muta kana baye. C'est pour ça, allez beka wuli kanik masubu fo. Son est aniningao depuis que joli nyaninga kapajika muna allez yerema muso bla mutala ou abalima muso dobla mutala. Non c'est la coquet. Au coffre en ben dans la djao. Mais allez ba dawra depuis Rome nazara kadugula kanani djena et en cas façon qu'on en islamé à troyer. Wallahi bilay on te laissera pas faire. Moi la première. Wallahi bilay talanyen kali alay. Ni dawra c'est la mea lambi kamakari. Donc la famille nka ne boblaya nka vidéo tout d'abord Idriss Kanapo Martinez ka donc ayoka dina nyani ka kala ka livre ça ka kitabu ça soy bugari ni muslim ni corane halal ma fa amadia ka corane ni shauka hamadia ka corane Suna Korane bebolo parce que l'uba interprété chora dola kakumaka yele matu babukana ou kakumaka yele ma ou yele ka famille di choroye comme ça ou be frido c'est la meala mo munu makala ou luta frié mais encore kala moko bon munu be suna kono alhamdulillah ou dobora ka vidéo que je crois qu'il s'appelle Almami Gassama si je me trompe pas Nimflela mo kan corriger. Donc la famille, il faut que vous vous leviez. N'écoutez plus des imbéciles comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des mafias au sein de la religion, qui veulent gâter l'islam dans nos mains. Donc moi, au nom de Dieu, Yarabia Mafonka, ça intègre Lankolo Toué. Uka Dina Chambolo. Parce que Dina de Antaye. Non, fanan ba borala anta dedo. Non, ta borala en don de tado. Donc il faut qu'on laisse la vraie sunna authentique à nos enfants. Donc, Inch'Allah, on ne les laissera pas faire. Donc, Allahumma salli ala Muhammad, wa lali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa lali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa lali Muhammad, kama barakta ila Ibrahim, wa lali Ibrahim, fil alamin, inaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik.